No, desafortunadamente, como ella paga uso, ellos usan ese mismo dinero para contratar abogados para hacerlo. Entonces va a tener que pagar 2 abogados, uno para demandar y uno para defender. What's up, buddy? Hey, how you doing? Good, man. Why he's successful. No se preocupe. We went Ahorita knock on his viene más door. gente. He was half naked. Va a haber desobediencia civil. Definitivamente. Esto va a escalarse. Es una advertencia. ¿Por qué? Pero de que tienen 300 personas en Capital, Playa del Carmen, de I was here before 7 o'clock this morning in Puerto. Didn't have my phone. Walking down here in the morning. Y ahorita That llamó was el Capitán gone. Rudy. Stage was Y gone. vamos a ver dónde acaba esto. Did it during the night. It was before 7 o'clock. Before I came over here, I said I'll be at the meeting Thursday Negocio, to es support su you. trabajo, es su Then I come over here and they're already tearing it down. Están violando leyes múltiples. Haciéndolo. ¿Quién les autorizó? Porque tienen que tener una orden ya le reina, ya le reina, ya viene para tomar nombres de todos ustedes. What's up, buddy? Again, buddy. Long time no Yo sé see. que están haciendo Yeah. su trabajo, I'm almost pero quit están IPM, by the way. permitiendo. Oh, did you Mira, wait pero on párenlo mientras que venga. El daño ya I'm está going to start be doing hecho. more saving, by the way. No, I think we get back into that. All right. Es propiedad privada. Robo. Yeah, I mean. Fucking crackers. Oh, yeah.